iniciando nossa jogatina de Red Dead Online. Vamos colocar o nosso nome aí, como sempre, Zandro. Transparência. Vamos ver as origens aqui. Take the time and get this right. Vamos selecionar. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. Mentira. Esperamos. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. Sem barba. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. Origem assim mesmo. Pode ser essa. Tom da pele. É essa aqui. Idade. How you doing with that? A idade do papai aqui. 43. Okay then. Médio. Então mais para médio. Yep. Os olhos. Aqui. São castanho mais escuro. Sobrancelhas. Curtas. Grosseiras, peludas, discretas, espessas, graves. Alongada, despreocupada, neutro. Acho que estreito tá melhor. Nariz, limitado. Torto. Acho que pode ser desse. Boca lápis, sobrancelha superior. Maxilar e queixo estreito. Orelhas. Acho que grandes.
tudo por Deus. Cabelo já coloquei. Estilo de vida. Compartilhada, constante. Morada e secada. Números em soldado. Compressão. Exausta. Sinto melhor. Pronto. Sorriu. Da morte, depois a gente vai upando. Confirmado. Fine. Go and get your picture took. Bring your hands up onto your chest. Introdução para a gente aprender um pouco mais sobre o jogo, né? Boas-vindas. Deseja saber mais sobre Red Dead Online e joga a introdução para aprender os controles e os recursos do jogo que lhe ajudarão a sobreviver e comece sua jornada com as missões de história de A Terra das Oportunidades. Caso decida pular a introdução, você ainda poderá jogar as missões de A Terra das Oportunidades, porém a introdução dessas missões de história será pulada. Então, vamos pegar a introdução. Então, mais sobre o jogo. E hoje, 19h30, temos uma raid lá em The Division 2, ok? Curte no canal aí. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Baden! Kitchens ain't staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves! What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on! Get moving!
get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Guarda falando, educação não acrescenta nada para o mundo. Good day, gentlemen. Oh, don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wynn, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. Eu joguei antes no Xbox, agora tô jogando no PlayStation 4. O jogo realmente é muito lento, um belo gráfico. I can wait a while longer. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months. Hey! Back here, please. It ain't time for you to ride off on your own. Not quite yet. Now come along. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I'm right about that. Rounding you folks up, those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. It's just up here. There's the camp. Get your horse.
catch up. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Esse aqui é mais ou menos estilo. Casaco, camisa, você não tem sobre a camisa, sacola, com isso aqui, suspensório, sem suspensório. Calças. Essa preta aqui mesmo. Macacão. Bota. Temos essa. Essa aqui. Espora. Acho que tá bom assim. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered. One of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets
those you possessed when you were arrested. These bullets. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Aí, ó, selecione o local de seu acampamento. O Cripps vai montá-lo para você. É possível pagar uma taxa para mover seu acampamento novamente ao entrar no modo livre. Então, vamos abrir o menu jogador. Modo livre aí, né? Seleciona acampamento. Acampamento propriedades. Vamos selecionar acampamento. Vamos definir o local. Acampamento pequeno. Nós temos só esse Great Plans aqui que está disponível. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. E vamos lá. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. O que você falou, irmão? Hein, Rafa? Rafa? O que você falou com o papai? Não?
pra frente nós vamos tentar melhorar os cavalos, né? O visual desse jogo está muito legal. What's your problem? Agência dos Correios. Esse tem um local aqui onde a gente amarra o cavalo. Acho que é só aqui. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Pois muito bem, amarrei o cavalo. Sua velocidade de movimento ficará limitada quando sua base de força estiver vazia. Comer certas provisões recarregará sua base de fôlego.
joguei só o modo história desse jogo e eu não vi do modo online. Comecei a ter interesse por jogos online agora com The Division. Aí me chamou a atenção jogar o Red Dead. Vamos ver. E na semana que vem eu já vou refazer a saga do Assassin's Creed Online. Assassin's Creed Odyssey, né? Que eu estava fazendo no canal. Eu vou terminar aquela saga, vou dar continuidade a ela, né? Nós paramos um certo momento, porque a gente estava com o Xbox, nós tivemos problema com o console, trocamos agora com o PlayStation 4. Então estamos com Assassin's Creed, depois nós vamos recomeçar a saga lá do Assassin's Creed Odyssey. E vamos estar trabalhando com 3 jogos. Vamos estar trabalhando com o The Division, vamos estar trabalhando com o Red Dead e vamos estar trabalhando com terminar o Assassin's Creed. Ao GS Games, grande abraço aí, meu amigo. Estamos jogando Red Dead Online aqui, fazendo uma livezinha. Tá? Grande abraço aí, meu amigo. É um prazer te ter aí no canal aí. Quiser jogar, pega meu nick aí, CBPM Zandro. Quando quiser jogar comigo, se julgar o Red Dead também, entra aí. Ainda estamos aprendendo sobre o Red Dead Online, mas a gente aprendendo sobre o Red Dead e ver como é que é as coisas, entra aí que a gente joga junto aí também. Grande abraço aí, um prazer ter você no meu canal aí. Estamos jogando agora, já joguei só o modo história dele, né? E ainda não tinha jogado o modo online. Aí tô começando agora o modo online, né? Vamos ver se a gente vai aprendendo aqui, né? Tem que procurar aqui pelo esconderijo aqui. É a primeira missão que eu tô fazendo. Aí eu vou ver se o modo online, o modo história, né? É fantástico, né? Esse jogo, rapaz, tô vendo, o gráfico dele é sensacional, né? Muito bonito mesmo. Aí vamos de vez em quando variar, né? A gente gosta muito do The Division. Novo Oeste, tamo aí. Obrigado. Você já joga ele já? Mas vamos procurar o esconderijo aqui. Opa. Ah, show. Então depois, uma hora, eu vou jogar com você pra você me ensinar um pouco desse jogo. Se puder, é claro, né? Vamos aprender um pouquinho aqui. Tô me adaptando de novo aos comandos, né? Que os comandos eu tinha visto ele que eu joguei no modo história, né? Muito tempo sem jogar. Eu joguei quando eu tava com o Xbox ainda. Aí agora nós estamos no Play 4. Aí vamos acostumar com os controles. Rapaz, eu tava vendo realmente na internet que eu tava vendo que teve atualização mesmo. Mas assim, eu tô meio sem saber, né? Que eu não jogava online, mas tô vendo o pessoal comentando muito sobre a atualização que teve no jogo. Espero que tenha sido pra bem, né? Pra ter melhorado, né? E normalmente esses jogos de mundo aberto costumam ter muitos bugs, né? E eu tava vendo que o pessoal tava reclamando da questão dos bugs dele, né? Mas se tiver pra melhorar, ótimo.
cara. Mais um som. Okay. You're good. Real good, friend. Here. Take this. Matt. Just be kind. Don't kill me, please. Então corre, senão você morre. Aí, vamos abrir a bolsa aqui, vamos ver. Mapa, curva do rio, mapa que leva a um tesouro. Olha. Então, vamos marcar com destino. Você já está bem avançado nesse jogo. Já tem alguma questão de nível aqui no modo online? É igual, por exemplo, os esquemas de nível da Division, alguns outros jogos assim, não sei se você já jogou. O cavalo tá ali. Sistema mesmo de evolução, mesmo de XP, bacana. Eu vi mesmo que o pessoal tava comentando questão de ouro, dinheiro, né, que você vai ter nesse jogo. Vamos aprendendo. Mas joguei o modo história, esse jogo realmente ele é muito rico, né, em tanto atividades, né. Tenho visto algumas coisas também, pessoal comentando no YouTube. Acredito que deve ter muita coisa para fazer. Hoje às 19h30. Aí se você que estiver aí online e quiser dar uma olhada, nós vamos estar fazendo aí uma gameplay aí. Vamos estar fazendo uma raid, nós estamos fazendo Terra de Cego em The Division 2. Tá? Estamos juntando aí a pessoal do clã. Se você não estiver jogando, quiser dar uma conferida, vamos estar lá, 19h30. Agora é achar aqui o tesouro. Está com esses de lembranças, plantas. Aqui é o baú.
pouco de ouro, um pouco de dinheiro. Os itens da loja serão desbloqueados à medida que seu nível aumentar. Você pode ver seus desbloqueios no dinheiro pode ser usado para comprar uma variedade de produtos e serviços em lojas por todo o mundo. A gente consegue ver o mapa. Legal. De armas, arsenal de habilidades, cartas olhos da morte. Os efeitos dessa carta também permaneceram ativos. Vamos selecionar. Com o olho da morte ativa, você e os membros de sua equipe causam um pouco mais de dano. Se mais de um membro de sua equipe tiver essa habilidade ativa, os efeitos serão somados. Disparo focado, um aumento de recuperação quando a morte ativa você diretamente ao receber dano. Os olhos da morte serão desativados. A mira da morte, quando os olhos da morte ativam, marque alvos. Legal. Deixa eu pegar essa primeira aqui. Equipado. Disparo focado 1. Os cavalos, o visual do jogo é muito massa, cara. Que isso? Informações, iniciar organização de partidas, sair. Exibir informações. O Harley sugeriu que você fosse ver o Clay Davis, um ladrão de cavalos, para aprender os detalhes do negócio de roubo de cavalos. Então vamos ver.
Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clyde. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Hey now, this ain't no place for... Hell no, this is too crazy even for me. Should have left well enough alone.
right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy 'em, just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Serviço de equipamento. Serviços. Seguro. E pacote de cuidado equino, nós temos dinheiro. R$7. 7 conto. Beleza. Esse vai ser o Morgan, né? Então fica sendo Morgan. Serviços. Ah, tem que renomear. Por aqui. Pé de pano. Pé de pano. Então vamos voltar. Celas. Celinha aqui normal, selecionamos. Esse aqui tá legal. Pronto. Opção de sair do estado, foge. Foge padrão. Tá. O resto teste. How do you get on with Clay Davies? More of a little wretch, in my opinion. Pop this, pop that. I'd like to pop him, slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg,
I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Opa! Tá aí, fizemos a introdução do Red Dead Online. Subimos aí pro nível 4. Uma última olhadinha aqui no visual. Muito bonito o jogo, muito bonito. Muito bonito. Mas depois recomeçamos. Tá ok? Grande abraço a todos, vou ficar por aí. Até a nossa próxima live aí, onde a gente vai continuar nossa saga. Ok? Tudo de bom pra vocês. Fui!